السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في درس جديد. اليوم غادي نصايبو لا برودكسيون écrite في لا باج 77 صفحة 77. نبداو بالتمرين الأول. Je donne un conseil. أعطي نصيحة. إذا في التمرين خاصنا نستعملو العبارات اللي تعلمناهم فاش كنبغيو نعطيو نصيحة لشي حد. Que peux-tu dire à ton ami pour qu'il se protège? Écris-le. اشنا هي النصيحة اللي غتعطي للصديق ديالك باش يحمي راسو؟ نقدروا نقولوا Tu dois mettre un casque quand tu conduis ton vélo. Tu dois mettre un casque quand tu conduis ton vélo. خاصك تلبس كاسك ملي تكون سايق بيكالا ديالك. Exercice 2. J'écris il faut ou il ne faut pas. Il ne faut pas jouer avec les couteaux. Les couteaux هما المواس السكاكين ما خصناش نلعبو بهم. Il faut regarder à gauche et à droite avant de traverser. قبل ما نقطع الطريق خاصني نشوف اليسار ونشوف على اليمين. Exercice 3. Je mets les mots en ordre. J'écris les phrases. يعني هاد لي مو هادو الكلمات نرتبهم ونكتب الجمل. Il faut écrire sur la table. Il faut écrire sur la table. خاصنا نكتبو فوق الطاولة. Il ne faut pas trop jouer avec la tablette. Il ne faut pas trop jouer avec la tablette. ما خصنيش نلعب بالطابليت بزاف. Exercice 4. J'écris une phrase pour ce dessin. نشوفو هاد التصويرة هادي اشنو ممكن نقولو على هاد الصورة هادي. شنو الجملة اللي نقدرو نكتبو؟ نقدرو مثلا نقولو Il ne faut pas jouer à côté d'un puits. Il ne faut pas jouer à côté d'un puits. ما خصناش نلعبو حدا البير. Exercice 5. Je complète le texte avec les mots de la liste. Je complète le texte avec les mots de la liste. عندنا هاد لا ليست هاد الكلمات هادو غادي نكملو بهم هاد لي فراز هادو هاد الجمل هادو. Alors, la maison est pleine de dangers. يعني الدار فيها بزاف ديال الأخطار. Tu ne dois pas jouer avec les allumettes. ما خصكش تلعب بالوقيد بالعافية. Il faut couvrir les prises électriques. خاصنا نغطيو لي بريز ديال الضوء. Exercice 6. J'écris 2 phrases pour ce dessin. نكتب واحد جوج جمل على هاد الصورة هادي. نستعمل هاد الكلمات هادو العبارات. Alors, on peut dire 1. Les enfants traversent la rue sur le passage piéton. Les enfants traversent la rue sur le passage piéton. Le passage piéton هو هذا اللي مصبوغ بالبيض. ممر الراجلين. 2. Ils regardent à gauche et à droite. Ils, ça veut dire les enfants. تيشوفوا على اليسار pardon وعلى اليمين. Ils regardent à gauche et à droite. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. إلى اللقاء في شي درس آخر إن شاء الله. السلام عليكم.